આજે સમગ્ર દેશમાં મહાશિવરાત્રિની ઉજવણી કરાઈ રહી છે, ત્યારે સુરતના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં શિવલિંગ પર નાગરાજ દાદાના દર્શન થયા હતા। વહેલી સવારથી જ ભક્તો શિવ મંદિરોમાં દર્શનાર્થે ઉમટી રહ્યા છે। શિવ મંદિરોમાં આજે લઘુરુદ્ર મહામૃત્યુંજય યજ્ઞ સહિતના વિશિષ્ટ આયોજનો કરાય છે। મંદિરોમાં ભસ્મ આરતી, 4 પ્રહરની પૂજા, બિલીપત્ર અભિષેક તેમજ વિશેષ શણગાર કરાયા છે। આજે સમગ્ર દેશમાં મહાશિવરાત્રિની ઉજવણી કરાઈ રહી છે, ત્યારે સુરતના ભેસ્તાન આવાસમાં આવેલા તુળજા ભવાની મંદિરમાં શિવલિંગ પર નાગદાદાના દર્શન જોવા મળ્યા હતા। આજે શિવરાત્રિના અવસરે નાગદાદાના દર્શન થતાં લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાયું હતું। જેમ જેમ વાત વાયુ વેગે પ્રસરતા આસપાસના લોકો દર્શન કરવા ઉમટી પડ્યા હતા। વધુમાં મંદિરના ટ્રસ્ટીઓને જાણ થતાં મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા નાગદાદાને दूध પીવડાવી सेवा કરી धन्यता अनुभवी હતી। जी, आपका नाम, कौन सी जगह पे क्या करते हैं? मेरा नाम महेंद्र पाटिल, जय भोले। हम सूरत के बेस्तान विस्तार में हैं। हमारे यहाँ संस्था है तुड़जाभवानी शिवसाई संस्थान, जिस मंदिर में शिवलिंग का भी हमने स्थापन किया हुआ है। उस शिवलिंग के अंदर कल शाम को एक नागराज ने दर्शन दिए। नागराज शिवलिंग पे थे और सोशल मीडिया के ज़माना का होने की वजह से आजू बाजू के लोगों को तुरंत पता चला कि भाई इस मंदिर के अंदर नागराज ने दर्शन दिए हैं। तो कल शाम से इस मंदिर में भक्तों का ज़बरदस्त सैलाब है और आज शिवरात्रि होने की वजह से लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने हमारे ट्रस्टियों ने इस नागराज को सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दिया था। जी, मैंने तो ऐसा सुनने में आया कि शिवरात्रि के दिन हर साल नागराज जी यहाँ पे दर्शन देते, क्या करते हैं? सही बात है, हमारे मंदिर में हर साल नागराज जी दर्शन देते हैं, हर साल। कैसे भक्तों में उत्साह जो देखने मिला? मैं वही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये बात तुरंत लोगों को पता चल जाती है और यहाँ पे भक्त बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं।